হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু ভালো আছি। তো আমি আসছি সবজি মান্ডিতে, বুঝতে পেরেছো? সবজি তো নিব না, ফল নিতে আসছি, ফল নিয়ে যাই। চলো দেখি মার্কেটে কি কি ফল আছে, কেন ঠাকুর পুজোতে ফল নিতেই হবে বন্ধুরা, বুঝতে পেরেছো? আর ভিড় ফারাক্কা হচ্ছে। তো চলো মার্কেটে, আজকে তোমাদের মার্কেটে নিয়ে ঘুরাই। চলো। भैया सेब कैसे दे रहे? भैया सेब सेब 200 बहुत ज़्यादा नहीं महंगा लग रहा है। 220 रुपये इंदौर वाला सेब है, ताजी सेब है। बहुत ज़्यादा महंगा भैया। और 2.5 किलो अंगूर कैसे दे रहे? 50 का पाव, 50 का। और काला वाला 60 का पाव। कितना लोगे? और ये संतरा ज़्यादा बड़ा है, छोटा देखो। अरे माल है तो बड़ा ये दे दो भैया, एक पाव कर देना, ठीक है? तो अंकल यहाँ से दे दो 30 का। वो वाला सही है, ये वाला से दे दो अंकल, वो ज्यादा पतला पतला है। 3 2 5 ये लो अंकल। তো বন্ধুরা, ফল বাজারটা হয়ে গেল, এই দেখো ফল নিয়ে নিলাম। তো টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ। ভিড়ের মধ্যে কি বলবো বলো, কিছু বলা যাচ্ছে না, প্রচুর ভিড়, বুঝছো? তো বাই বাই, থ্যাংক ইউ।